मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फ़र्रुख महमूद और आप देख रहे हैं ट्रुथिज़म यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आप यकीनन जानते होंगे कि एक सीरियल किलर आम तौर पर वो शख्स होता है जिसने 3 या इससे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया हो। अलबत्ता कत्ल ज़रूरी नहीं कि किसी ख़ास वक्त या अरसे में किए गए हों, इनके दरमियान एक अहम वक्त भी शामिल होता है। अमूमन एक सीरियल किलर को रिवायती तौर पर एक ऐसे शख्स से ताबीर किया जाता है जो 1 माह से ज़्यादा अरसे में 3 या ज़्यादा लोगों को कत्ल करता है। बहुत से सीरियल किलर्स किसी न किसी किस्म के इब्तिदाई बचपन के सदमे से गुजरे होते हैं। जिस्मानी या जिनसी ज़्यादती, ख़ानदानी मसाइल या वालिदैन से दूरी या वालिदैन के साथ किसी जज्बाती वाक़े की बुनियाद पर कुछ लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं जिन्हें हम सीरियल किलर्स कहते हैं। सीरियल किलर्स के जराइम को अक्सर मीडिया और अवामी शऊर के ज़रिए पकड़ा जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जहां बहुत से मुतासरीन होते हैं या कत्ल भयानक अंदाज में किए जाते हैं। मुंदरजा झेल फहरिस्त में कुछ सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना सीरियल किलर्स की खोज की गई है जिन्हें दुनिया आज भी जानती है। सीरियल किलर्स की इस लिस्ट में 7वें नंबर में है जैक द रैपर। इसे जैक द रैपर कहते हैं, लेकिन हम वाक़तन नहीं जानते कि इस पुराने और बदनाम ज़माना कत्ल के वाक़यात के पीछे हकीकतन कौन था। कातिल 1888 में लंदन के वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में नमूदार हुआ और इसने 5 ऐसी ख़वातीन को कत्ल किया जो तमाम तवाइफ़ें थीं और इन तमाम की लाशों को मसख कर दिया। पुलिस ने कयास किया कि कातिल एक सर्जन था या कसाब या कोई हुनरमंद आदमी हो सकता है। हत्ता कि कातिल ने कार्रवाइयों का खाका लिखकर खतूत भेजकर कम्युनिटी और पुलिस का मजाक भी उड़ाया। अगरचे कई सालों में बहुत से मुश्तबा अफराद के नाम सामने आए हैं, लेकिन कातिल की कभी शनाख्त नहीं हो सकी। नंबर 6 पे हैं जेफरी डेमर। जेफरी डेमर ने 1978 में सिर्फ 18 साल की उम्र में कत्ल करना शुरू किया और 1991 तक कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं हो सका। इसकी गिरफ्तारी तब हुई जब इसकी गिरफ्त में से एक शख्स फरार होने में कामयाब हुआ और पुलिस को वापस डेमर के घर ले गया और पुलिस हुकाम ने इसकी ज़िंदगी की कुछ लर्ज़ाखेज़ तफसीलात, अपार्टमेंट में बिखरी मसख शुदा लाशों और जिस्म के हिस्सों की तस्वीर के ज़रिए देखी। यहाँ तक कि इसके पास तेज़ाब भी था जिसे वो मुतासरीन को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करता था। मजमूई तौर पर डेमर ने 17 अफराद को हलाक किया, जिनमें ज़्यादातर नौजवान थे। इसने 2 बार जेल में वक्त गुजारा, पहली बार किसी से छेड़छाड़ के लिए और दूसरी बार कत्ल के लिए, और 1994 में एक साथी कैदी के हाथों मारा गया। नंबर 5 पर है हैरोल्ड शिपमैन। शिपमैन, जिसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि कम अज़ कम 218 मरीज़ों की मौत का बायस बना। हालांकि मजमूई तौर पर यह तादाद 250 के करीब है। वो उस वक्त तक पकड़ा नहीं गया जब तक कई लोगों की तरफ से सुर्ख झंडा नहीं उठाया गया, जिसमें अंडरटेकर भी शामिल था। मुतासरीन में ज़्यादातर केसेस बुजुर्ग ख़वातीन के थे। इब्तिदा में पुलिस ने तफ्तीश को गलत तरीके से संभाला और शिपमैन इस वक्त तक कत्ल करता रहा जब तक कि वो लालची ना हो गया। उसने एक शिकार के लिए वसीयत तैयार करने की कोशिश की जिसमें उसे फ़ायदा होने वाला था, जिसकी वजह से मकतूल की बेटी को शक हो गया और आखिरकार शिपमैन को 7 सितंबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। अगले 2 महीनों में मज़ीद 11 मुतासरीन की लाशें निकाली गईं। 2004 में जेल में रहते हुए उसने खुदकुशी कर ली। नंबर 4 पर है जॉन गैसी। 1960 में 18 साल की उम्र में गैसी सियासत में शामिल हो गया। अपने पड़ोस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक मुआवन कैप्टन के तौर पर काम कर रहा था और यहाँ तक कि इर्द गिर्द की सालगिरह की पार्टियों में मस्खरे के लिबास में जाया करता था, लेकिन हकीकत में वो कोई मस्खरा नहीं था। गैसी 1978 में उस वक्त शक के दायरे में आया जब एक 15 साला लड़का जो आखिरी बार उसके साथ देखा गया था लापता हो गया। ये वाहिद मौका नहीं था जब लापता लड़कों के अहले खाना ने गैसी की तरफ उंगली उठाई थी, बल्कि ये पहला मौका था जब हुक्काम ने उन्हें संजीदगी से लिया।
اس کے فوراً بعد سرچ وارنٹ نے پولیس کو گیسی کے گھر تک رسائی فراہم کر دی۔ اس کے گھر کے نیچے 4 فٹ کی گہرائی میں تقریباً 30 لاشوں کی بو آ رہی تھی۔ اس عصمت دری اور تشدد کی اضافی گنتی کے ساتھ 33 لوگوں کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور اسے 1994 میں مہلک انجیکشن کے ذریعے پھانسی دی گئی تھی۔ نمبر 3 پر ہے ایچ ہومز۔ شکاگو میں قاتلوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن شاید ایچ ہومز سے زیادہ پریشان کن کوئی نہیں ہوگا۔ ایک فارماسسٹ جس نے صرف قتل اور بدنیتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جرم کا قلعہ ڈیزائن کیا اور ایک ہوٹل کو اذیت ناک قلعے میں تبدیل کر دیا۔ ایچ ہومز نے انشورنس فراڈ کی دولت سے متاثر ہو کر قوم کو خوفزدہ کر دیا اور پورے ملک میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ اس نے 1896 میں پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے 30 سے زیادہ قتل کیے۔ وہ اس وقت پکڑا گیا جب اس کے ایک سکیمر ساتھی نے اسے پیسوں کے معاہدے میں ناکام ہونے پر اس سے رجوع کیا۔ نمبر 2 پر ہے پیڈرو لوپیز۔ پیڈرو لوپیز نے اپنی آبائی علاقے کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو میں 300 سے زیادہ قتل کیے۔ ان قتلوں میں کم از کم 1/3 قبائلی خواتین تھیں۔ 1980 میں لوپیز کی گرفتاری کے بعد پولیس کو اس کے 50 سے زیادہ شکار کی قبریں ملی تھیں۔ بعد میں اسے ایکواڈور میں 110 لڑکیوں کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور اس نے کولمبیا اور پیرو میں مزید 240 قتل کا اعتراف کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے خطرناک مجرم نے 20 سال بھی جیل میں نہیں گزارے، کیونکہ اسے 1998 میں اچھے سلوک کی وجہ سے رہا کر دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیریل کلرز میں سے ایک پیڈرو لوپیز آج بھی موجود ہو، کیونکہ وہ جیل سے رہائی کے بعد سے آج تک نامعلوم ہے۔ ان سیریل کلرز کی فہرست میں نمبر 1 پر ہے ٹیڈ بینڈی۔ 1974 کے موسم بہار اور موسم گرما کے دوران بحر الکاہل کے شمال مغرب میں پولیس خوف و ہراس میں تھی۔ واشنگٹن اور اوریگون بھر کے کالجوں میں نوجوان خواتین خطرناک حد تک غائب ہو رہی تھیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اس بات کے بارے میں بہت کم رہنمائی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ صرف 6 ماہ میں 6 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ علاقے میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب جینس این اوٹ اور ڈینس میری نیسلینڈ جھیل سموش اسٹیٹ پارک کے ایک پرہجوم ساحل سے دن کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ٹیڈ بینڈی اس توجہ کو پسند کرتا تھا جو اسے قتل کرنے کے بعد حاصل ہوتی، اور ریاست متحدہ میں بہت سے لوگ اس سے یہ توجہ دینے میں زیادہ خوش تھے۔ مغربی امریکہ اس کا شکارگاہ تھا، جہاں واشنگٹن اور اوریگون سے لے کر یوٹا اور کولوراڈو تک نامعلوم تعداد میں قتل کیے گئے، جن میں زیادہ تر کالج کی عمر کی خواتین شامل تھیں۔ بینڈی کو ایک بار کولوراڈو میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے اغوا کا مجرم قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ حراست سے فرار ہو کر فلوریڈا چلا گیا، جہاں اس نے کئی گنا زیادہ قتل کیے۔ بینڈی کے حتمی گرفتاری اور اس کے نتیجے نے قوم کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، کیونکہ ملزم قاتل نے اپنے وکیل کے طور پر کام کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قتل کا پہلا ٹیلی ویژن ٹرائل تھا۔ انٹرویوز کا خیر مقدم کیا اور اپنے تخلیق کردہ مداحوں پر فخر کیا۔ بالآخر اسے 1999 میں ایک الیکٹرک چیئر کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔